that bridge. Bayangkan, kamu sedang berliburan di sebuah pulau yang sangat indah. Air lautnya jernih, anginnya tenang, semuanya terasa sempurna. Pulau itu bernama La Palma. Sebuah kapal kecil terlihat berlayar di perairan pulau ini. Di dalamnya, beberapa turis sedang menikmati liburan mereka. Tertawa, bercanda, merekam momen indah. Sampai akhirnya, salah satu wanita di kapal itu memutuskan untuk turun ke laut. Awalnya, semua terlihat normal. Namun perlahan, suasana berubah. Satu persatu, mereka menghilang. Tanpa teriakan, tanpa perlawanan. Seolah laut itu sendiri menelan mereka hidup-hidup. The island of La Palma has been in 1949. We are talking about the It seems to already be close to when. Felicidad, prospero año, feliz Navidad. Seminggu kemudian, kita beralih ke sebuah keluarga yang datang ke pulau yang sama. Frederick, Jennifer, Sarah, dan Tobias. Keluarga kecil yang ingin menikmati liburan bersama. Tanpa mereka sadari, mereka baru saja memasuki tempat yang akan segera berubah menjadi neraka. Hari pertama mereka terasa biasa saja. Mereka bertemu kerabat di hotel, bercanda, beristirahat, dan menikmati suasana. Tidak ada yang aneh. Tidak ada tanda bahaya. Setidaknya, belum. Ikke det Tobias som skriver på du kan tegne på. Bare høflig. Altså special bikini for a special lady. De lå inni ryggen der. Det gikk Noen har langt. mistet 3 minutter. Tror du greier det? Yeah, that's been a lot. Di sisi lain, di sebuah kantor pemantauan bencana, seorang pria bernama Alvaro sedang membaca koran. Di sana tertulis berita tentang kapal turis yang tenggelam. 2 jenazah ditemukan. Namun yang aneh, penyebab kematiannya tidak jelas. Jenazah itu kini berada di rumah sakit, menunggu hasil otopsi. Masih di kantor yang sama, seorang ilmuwan wanita bernama Mary menemukan sesuatu yang janggal. Salah satu alat pemantau yang dipasang di dalam gua bawah gunung tiba-tiba tidak berfungsi. Merasa ada yang tidak beres, Mary dan rekannya langsung pergi ke lokasi. Forrige gang så jeg ikke så mye å tape. Jeg må uansett komme. Your brother was doing better. Ja, men Kate, musikk. it looks fine. In is your equipment. Careful though. No, I don't like tight places. Saat mereka memasuki gua, suasana terasa berbeda. Air menetes lebih deras dari biasanya. Udara terasa berat. Dan yang lebih aneh, beberapa hewan di dalam gua terlihat mati, seperti baru saja kehabisan oksigen. We need to check. Mereka melanjutkan pengecekan dan menemukan bahwa alatnya rusak karena tertimpa reruntuhan. Namun, saat mereka melihat ke atas, mereka terdiam. Ada sebuah retakan besar di langit-langit gua. Hvor er det i går? Hørte dem litt som vi har pratet om litt før. Vi bestiller snakke. Vi har en avtale. Biffen i Syden, vet du. Smaker bare ølen bedre fordi vi har smakt det, vet du. Det har vi vært borti. Sånn, så har vi da at vi... Er bedre?
primeros signos de que el volcán... En cierto modo es como si... Y luego hay ceniza. Nieve negra por todas partes. Gas. Ceniza. This entire crack, Outside in the air. Something the temperatures are rising. So does the stone layers. So that this The crack... mountains move in areas. We're talking about an entirely... You talk about climate change, crowd, and succeed as a hydrologist. Even the rest of your life. Hola, soy Álvaro Pérez. Fueron en el accidente de ayer. Quería pedirte si podría... As you know, the rocket. Okay. A new eruption could cause the Setelah kembali ke kantor, mereka mulai mencocokkan data lama dan menemukan sebuah teori mengerikan dari seorang ilmuwan 20 tahun lalu. Teori itu mengatakan, jika gunung di La Palma runtuh, maka sekitar 500 km persegi tanah akan jatuh ke laut. Bayangkan itu, seluas kota Jakarta jatuh ke laut dalam satu waktu. Dan dampaknya, tsunami raksasa yang tak bisa dihentikan. How big would what be? YouTube it. A crack had developed alongside Set off a massive tsunami. across the Atlantic Ocean. Okay. Lager det. Jobbe. Det er ikke sant. Og så ble det litt. Vet du hva jeg egentlig mest var glad i? Jeg kom tilbake til psykologen. Oi, mitt. Ja. Det bare dukket opp. Vet du hva? Det skjer noe da. Hva sier folk da? Det er visst nok veldig uvanlig. Ordentlig middag. Ja? Hvor mye trenger du? Nei, jeg skylder han der båtfyren. Ja, det er greit. Sementara itu, Alvaro pergi ke rumah sakit untuk melihat hasil otopsi. Dan hasilnya membuatnya terdiam. Korban meninggal karena paru-paru dipenuhi karbon dioksida. Dan tubuhnya menunjukkan tanda luka bakar ekstrim. Artinya, air laut di sekitar pulau itu mulai memanas. Sangat panas, bahkan mematikan. Gå en tur først. Ja, jeg har... Så bra. Bare skal... Kembali ke keluarga Frederick. Mereka sedang menikmati waktu di kolam renang. Namun, tiba-tiba, Tobias menghilang. Frederick panik. Dia berlari ke sana kemari mencari anaknya. Ja, men hvis det er 2 her, det er ganske irriterende. Nei, men jeg må jo spille på venstre siden. Ok. Jeg har også... Nei, slutt å tulle. Jeg passer på han, ja. Og spill, altså. Ha det litt gøy. Touch. Maks 3 touch. Som ball. Vet du hva det betyr? Tobias? Er du med? Nei? Må ha kommet ned her. Bli med litt. Tobias! Her et sted, ok? Fredrik! Setelah beberapa saat, Tobias ditemukan di atas karang dekat pantai. Dia tidak menangis, tidak bicara, hanya menatap laut dengan wajah yang kosong. Seolah dia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. We're starting the next round. What is this incredible? Rainwater through the rocks, it gets loaded with mineral. And because it's Maybe the place we were today in the caves. So what if I'm right? Is it? Okay. Crack. Just...
Så vakkert den var omkranset av. Ja, jeg har ikke tatt... Vi må jo feire litt at vi er her. Fint, ja. Helt strålende. Ja, så bra. Skål. Han har tegnet noe... Det tror jeg. Ikke det. Nei, jeg kan ta det. Nei, bare slapp av. So did fix the car? You're cold now. Sneak a little. Nei, men herregud. He will lend you a top B&B. Han skaffer oss en kjempe... Jeg går inn. Mary kembali melakukan penyelidikan. Kali ini dia naik langsung ke gunung. Dan di sana, dia melihatnya. Retakan raksasa membelah lereng gunung. Da er det sånn. Det er mamma. Dere er ikke... Før må vi ha vært i timesvis utover natta. Mye du og jeg skal si. Vet, altså jeg tåler å høre det. Ja, da jeg møtte mora di, så var hun på litt lost. Lærer, trygg og god. Jeg var også litt sånn surrebukk, så at ting. Akkurat nå vet jeg ikke. Ja. Faren min. Egentlig. Ja. Jeg er hjemme hver eneste helg. Kanskje fått deg en kjæreste? Hva vet jeg? For mye av det der, da. Seriøs? Nei. Nei, ikke. Ana, ¿te vienes? Y voy a por mis cosas. Mereka memasang alat sensor. Dan hasilnya, retakan itu terus melebar. Perlahan, namun pasti. Tanah itu sedang bergerak. Mary langsung menghubungi Alvaro. Namun di saat yang sama, Alvaro juga menemukan data lain. Gunung itu mulai mengeluarkan gas berbahaya. Situasi semakin buruk. Alvaro langsung menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Your equipment and get down from there now. Come on! Hey! Run! You have to... We gotta go! Give me this. Just run, okay? Tak lama setelah itu, Mary terbangun di rumah sakit. Dia selamat, namun rekannya koma. Are you okay? Saukers computer. He will be fine. No. We are talking. The evacuation alone could cause It's right there. It's happening more. This is reality, and you have decided you cries wolf again. People 10 years old, and I was... Parents put me in my maybe brown and dirty water. Alvaro, that wave just hit us, and people know, and let them decide. Strong earthquakes and a fault. Them together as one piece down. The crucial question. Kini, Mary sadar satu hal. Bencana besar akan segera terjadi. Dia mencoba memperingatkan keluarganya. Namun, tidak ada yang percaya. Alltid. Nå er jeg spent. Ok, så gjør jeg det ikke. Hyggelig. For i så fall så er jeg... Det er venner. Vi kan ringes. Jo, det la ut på SnapMap i går. Didrik, hva faen la du? Ikke le av det her! Slett. Kan du bare høre på meg for en gang skyld, liksom? Boter.
Alvaro. Presidenta. So, mountain could split and you're facing a possible... Alvaro pun mencoba memperingatkan pemerintah. Dia meminta evakuasi segera dilakukan. Namun jawabannya ditolak. Karena mereka takut kepanikan, takut kekacauan. Dan akhirnya mereka memilih untuk tidak melakukan apa-apa. People could be in serious danger. Du, jeg tenkte jeg skulle... Ja, det er designhotellene, hvis du har lyst til det. Da håper jeg de har en hjertestarter stående. Har kanskje tatt en tur til fjells. Oppi der og... Ja, så guttungen i går, da. Er der nede langs vannet der, det er... Ja, Men det gikk jo bra, da. Der i går kveld, og jeg spurte deg hvordan stranda. Hvorfor forteller du? Så da... Nei, du gjør faktisk det. Gud! Nei, men du... Foreslått. Kurs! Ja, Vær med på mer, og hva skjer når vi kommer inn? for at du skal få tid til å bli en bedre! Ja, for til meg så bare klager du på alt. Du pisser på det livet vi har, det er det du gjør. Kom igjen nå! Jeg går ikke. Og du har faen ikke sett at Tobi... Jeg har bitte litt tid til å kjenne etter. Ja, gå og... Jennifer. Har du dykkermaska? Spoken to advisors in the Ministry of... What if something happens? We have to... There is no other way. And Marie, your brother, see? Jeg bare... Det er så mye. Jeg tror det er best at du... Hva er det du prøver å si? Sånn, dra hjem nå, og så får du orden. Jeg har hørt de marerittene dine. Det er litt for å bare stille litt for meg, eller kanskje tenke at jeg skal minne deg på hver gang når Timos du skal bli deppa igjen og finne på noe. Du, det der ikke... Hvis du ikke har lyst til å ha meg i livet ditt. Unnskyld. Hvorfor? Marie. Som helst for å få meg ut av livet ditt. Om du får meg... Now there's suddenly appearing maybe an eruption on it. Yes, it's could break the crack wide open. Så du har mistet pass. Du var på nattklubb i går, og kompisene har ikke kommet tilbake minst 3 dager. Hva var det? Har du hørt om spisetider? Kantine? Dusj? Mottatt. Så du skal jobbe gjennom hele romjula du også? Til? Ja. Nei, vi synger. Vet du hva, jeg må gå og ringe til en... Klient, du, hei, det er Sara. Du, jeg... Jeg får ikke få det med Jennifer, jeg kan gi deg den. Fredrik, jeg orker faktisk ikke mer, så... Da kommer meg derfra og hjem. Nå skal jeg ringe Jennifer, skal vi ordne? Jeg finner ut av det selv. Yeah, but it's going to blow up. Call air traffic control. 755, you're clear for takeoff. Slaps. Men det er deilig her. Dan di saat itulah, semuanya mulai terlambat. Gunung akhirnya meletus. Echo 22755, off. No tenemos suficiente tiempo. Take off. Langit berubah gelap. Abu vulkanik memenuhi udara. Sebuah pesawat jatuh dari langit. Vi må dra til flyplassen. Ta Tobias. Kanariøyene. La Palma. Flyet til Madrid som var styrta. Ja, det gjør vi. Ja. Bare...
Dog, you have to go. I understand, but please, por favor, suéltame. There must be some list of some... It's a matter of when. Dan seluruh pulau mulai panik. Pemerintah akhirnya bergerak. Namun dalam hati Alvaro, dia tahu satu hal. Kita sudah terlambat. Dan di kejauhan, di balik lautan yang tenang, sesuatu yang jauh lebih besar sedang bersiap untuk datang. Ash into lava. We're talking about consequences if... alert people without... Now. Boat leaving La Palma. But the ferries are still in operation and monitor the situation. Wait. No one should... Hallo? The passengers on the plane. Others are missing. The part that exploded. If they're missing, maybe we should go to the... Go home now. Or Har du hørt noe mer? Jeg vet ikke så mye mer. Så bra. Nei, At du var på SnapMap da. Ville bare så langt vekk. Jeg bare ble... Jeg var på... Er det sant? Det er sånn... Jeg kan dø. Så jeg trenger sånn syk kontroll over utsette ting. På den måten. Jeg har misforstått alt. Hei! Stay there, okay? Going, Hey, no, Eric, just let me get him. Come with us. What are you doing? Kom deg, okay? Jeg kommer. ok, jeg skjønner. Kepanikan akhirnya menyelimuti seluruh Pulau La Palma. Namun ironisnya, di saat orang-orang mulai ketakutan, pemerintah justru masih sibuk dengan rapat dan menjaga citra. Mereka tahu bencana akan datang, tapi mereka takut mengakui bahwa mereka terlambat. Di sisi lain, Mary, satu-satunya orang yang benar-benar memahami situasi, justru berada di tempat yang paling tidak seharusnya, di dalam sel tahanan. Hanya karena sebuah insiden kecil, dia kini terkurung saat waktu terus berjalan menuju kehancuran. Siapa? Eric. Nei, Tobias, skal vi se om det er...
Kanskje du har lyst til å møte noen her? Det går bra, jeg bare spør hva heter. Det renner for Charlie. Det er greit. Jeg bare... Plutselig så skal jeg være hun. For Grete. It's over. Okay, super. Snakke om en tsunami. Det går en si noe om fra det svære kaos. Er det noe farlig? Du har jo klokka di, så du kan jo passe på tida. Kom med Charlie! Ja, men kom da! Hvor bor han da? Her kan du være snill å sende en melding, så får vi igjen. Vi fant ikke. Taxi da. Har du mistet det helt? Tobias. Få dem på ferja! Wait a minute, please! No! Please! Hei! Hei! Eli. Significa que no se puede esperar más. I need to rent a boat, please. Nå, Erik, vær så snill, du må snakke med henne nå! Just give me a key. You can come with me. Hør etter. Det er henvendelser fra land som er berørt. Fredrik. Hva er det? Kom til nå! Sorry. Vi klarte det. I am not authorized to release prisoners. Necesito saber cómo proceder. Cambio. Help me, please. No me cabe más gente. Please, I have to... You can have my Oh son. my God. Warning. People always need an occasion to drink From here on, Tenerife. look. Not enough boats. Ipitol, tourists, local. Me neither. I owe it. Écrirons un tsunami géant. Dere har satt opp en luftbro fra Tenerife. Men hvor i Portugal finner du det? Diskondolering av tsunamibølger. Jeg satt opp på ferja. Ja. Evakuering fra Kanariøyene. Gran Canaria og Tenerife. November er høysesong på Kanariene. Resepsjonisten har sendt opp en bølgeforsker. Skjønner at du har noe. Hei. Kommer du deg på en båt, da? Det går fint nå. Ja, det hender før. Hva da? Det er alt. Fredrik? Hva sa han? Hva sa du for noe? Deres modellering av tsunamibølger. Ceder. No puedo sacarlos de aquí sin hablar con... Tenemos que salir de aquí. Andrea, irnos ya. Namun keberuntungan masih berpihak. Adiknya berhasil membantunya keluar. Dan saat Mary keluar dari kantor polisi, dia melihat sendiri. Pulau itu sudah berubah. Orang-orang berlarian, suara sirine terdengar di mana-mana. Hva kan du gjøre? Jeg bruker modeller for å regne til på grunn av geografiske hindringer. Gassene er jo like farlige som lava. Sånn høyde før man er i fare, altså. Og det er jo heller ikke nok. Så raskt som overhodet umulig. Det er jo... Marco, ¿dónde estás? Está aquí, pasando por acantilados. Get off the boat!
way. Fuck off. Kom fram til det samme resultatet. Et punkt på Tenerife. Der. Bølgene kommer her, Tenerife, og omkranser øya. En slags skygge, både for gass fra vulkanen. Dette er en safe spot. Langit mulai gelap oleh abu vulkanik. Dan di kejauhan, gunung itu masih terus mengamuk. Behind us. Please. Vad har vi? På Tenerife. 50-50 sjanse. Så du går ut med den nå, så... En katastrofe. Til å velge selv. Du kan ikke gå noen plass nå. Jeg kommer å stole på meg. Here we go. There's one thing. Please, calm down. She's right behind us. Does she have a wristband? Skal vi prate? Sorry. Wait, the plane leaves in 10 minutes. No. Charlie? Jeg trodde jeg hadde mistet deg. Men bare gå. Nei. Vent da. Crack is just... Jesus Christ. No, but it was really good wine. That's stupid! If the plane doesn't take... Kommer bølgen. Vi kan ikke være her. Vi må finne folk. Vi må finne... Tobias, nå skal vi gå og finne... Kom igjen. Du kan ikke gå av nå. Nei, direkte. Slapp. Di tengah kekacauan ini, muncul satu sosok yang berani mengambil keputusan besar. James, seorang pejabat yang mulai muak dengan sistem. Dia tahu, jika semua tetap dirahasiakan, maka tidak akan ada yang selamat. Akhirnya, dia mengambil resiko, membocorkan informasi ke publik tentang satu tempat yang mungkin bisa menyelamatkan mereka. Sebuah bukit di Kepulauan Kanaria. Namun harapannya tipis, hanya 50 banding 50. Programmet min har sendt melding! Det er en safe spot! Vi kan klare det! Vi rekker det ut der! Vi må ut der for å komme! Take off and miss. Sementara itu, keluarga Frederick mulai terpecah. Jennifer, Sarah, dan Tobias berhasil sampai ke bandara. Di sana, ribuan orang berdesakan. Semua ingin keluar dari pulau itu. Semua ingin hidup. Pesawat sudah siap lepas dandas. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Namun, Sarah membuat keputusan yang membuat semuanya berubah. Dia tidak mau pergi tanpa kekasihnya Charlie.
Di saat waktu terus berjalan, di saat orang-orang berteriak, di saat bahaya semakin dekat, Sarah memilih untuk tetap tinggal. Jennifer mencoba membujuknya, namun tidak berhasil. Dan akhirnya, keputusan yang paling berat pun diambil. Jennifer turun dari pesawat. Dia memilih anaknya, bukan keselamatannya sendiri. Dan di saat yang bersamaan, di tempat lain, Frederick baru saja sampai di pelabuhan. Dia kehabisan waktu. Semua kapal sudah pergi. Semua jalan keluar tertutup. Namun tiba-tiba, dia menerima pesan dari James tentang lokasi aman, tentang satu harapan terakhir. Dan tanpa berpikir panjang, Frederick memutuskan untuk mengambil resiko. Dia kembali ke laut dengan perahu kecil, menuju tempat yang bahkan belum tentu selamat. Dan kemudian, hal yang paling ditakutkan akhirnya terjadi. Gunung La Palma runtuh. Bukan sekedar longsor biasa, tapi kehancuran besar-besaran. Ratusan kilometer tanah jatuh ke laut dalam satu waktu. Dan dalam hitungan detik, tsunami raksasa terlahir. Frederick berada tepat di jalur kematian. Perahunya kecil, rapuh, dan di belakangnya tsunami mengejar dengan kecepatan yang tak masuk akal. Dia tidak punya pilihan, hanya satu, terus maju atau mati. Di daratan, Jennifer dan Tobias berlari menuju titik aman. Namun jalanan penuh sesak, orang-orang saling dorong, semua panik. Tidak ada aturan, tidak ada logika, hanya satu insting, bertahan hidup. Dan di bandara, pesawat yang seharusnya menjadi harapan terakhir, akhirnya mencoba lepas dandas. Namun, terlambat. Tanah mulai retak, runway hancur, dan dalam sekejap, tsunami menghantam bandara sebelum pesawat itu sempat terbang. Kehancuran terjadi di mana-mana. Bangunan runtuh, mobil terseret, orang-orang hilang dalam sekejap. Pulau yang indah itu kini berubah menjadi kuburan massal. Namun di tengah semua itu, masih ada harapan. Beberapa orang berhasil mencapai bukit yang disebut James, termasuk Frederick. Dengan perjuangan yang hampir mustahil, dia berhasil lolos dari kejaran tsunami. About the airport. Hi. Tak lama kemudian, Jennifer dan Tobias juga sampai di sana. Dalam kondisi lelah, luka, dan penuh trauma, mereka akhirnya bertemu kembali. Keluarga itu kembali utuh. Namun satu pertanyaan masih tersisa. Di mana Sarah? Charlie? Come here. Hey, did you hear that? I don't know. Go. We're gonna go again, okay? You take care of her, okay? Dan saat semua orang mulai kehilangan harapan, keajaiban terjadi. Sarah muncul. Bersama Charlie, mereka selamat dari kehancuran yang bahkan tidak masuk akal untuk diloloskan. Akhirnya, keluarga itu benar-benar berkumpul di atas bukit, melihat kehancuran di bawah mereka. Laut masih bergelora. Pulau itu sudah tidak sama lagi. Dan di momen itu,
semua orang sadar satu hal. Bencana ini bukan hanya tentang alam, tapi tentang manusia, tentang keputusan yang ditunda, tentang peringatan yang diabaikan, dan tentang kesempatan kedua yang tidak selalu datang. Dan film pun berakhir dengan satu pesan yang jelas. Alam selalu memberi tanda, tapi manusia sering memilih untuk tidak mendengarnya.